सांग मैंने आपण मानकर बहुत सारा चुट्टी झड़ुची कि कम एज रु चुट्टी पाचि जाऊँगी ताल आज भिडियो देखते जदि यहीपरि भाव में आपण मानकर बहुत लंबा और मोटा और कला चुट्टी चाहते ताल आज भिडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखूँ। मु बहुत सुंदर घरोई उपायटे आपण मानक बतई जहाँ लगेवा द्वारा आपण मानकर चुट्टीर लेंथ बहुत सुंदर भाव में हम ता सहित बहुत मोटा चुट्टी आपण मानकर जदि कम एज रु चुट्टी पाचि जाऊँगी तार भी आमर चुट्टी पाचिबार समस्या दूर हम। तो किपरि भाव में भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखूँ बुझंतु तापर आपण मैंने अप्लाई करूँ। एटा देखंतु मु नेइछि मंदार पत्र। तो सांग माने जदि आपण मानकु मंदार फूल मिलुची ताहले भी नहीं पारिबे। मंदार फूल हो पत्र हो जदि दुईटा जाक भी मिलुची दुईटा जाक आपण माने व्यवहार करि पारिबे। प्रथमे गछरु आमे जेतेबेले पत्र को तोलिके आनिबा ताकू भल भाव में धोई देबा। फूल हो पत्र हो ताकू धोई देबा कारण सेइथिरे बहुत सारा डस्ट थिबो। जदि ताकू आपण माने डायरेक्ट यूज करिबे ना आपनकर चुट्टी झड़ीबार समस्या आहुरी बढ़ी जिवो। तो सेति पत्र आउ आमर फूल को भल भाव में धोईकी साइड कर रखी नेबे। तापर आलू गोटे नेबे। आलू को भल भाव में धोई नेबे। धोईकी जेहेतु सेटा माटी तले होउची माटी धूली लागि ताकू भल से धोई नेबे। धोई सारिकी आपण माने एमती ग्रेटर साहाय्य रे आलू को कोरी नेबे किंबा आपण माने छोट छोट पीस रे मध्य काटी पारिबे। सबुठु बेटर हबो आपण माने एमती ग्रेटर जदि पाखरे अछि ताहले किछि कोरी नियंतु। तो मु एठी छोट खंडे आलू को आपण माने देखंतु एठी मु कोरिकी रखी नेली। तो आपण माने जदि देखुथिबे जदि बहुत कम एज रु चुट्टी बहुत जनकर पाचि जाई थाए जेकोसी प्रॉब्लम हो चुट्टी पाचि गले भल लागेनी। जदि आपण माने बयस न होई कि चुट्टी पाचि जाउची बाहर को देया पई गोटे असुंदर फील हुए गोटे अनकम्फर्टेबल लगे जहाँकि आमे बहुत सारा केमिकल जिनिस आनिके हमर धला चुट्टी को कला करिथाउ। किंतु सांग माने से सब करिवा द्वारा चुट्टी तो बहुत झड़ी थाए ता सहित आपण मानकर आहुरी भी पतला चुट्टी के आहुरी चुट्टी सब ये जाय थाए। सेति पई आपण माने घरे उपाय रे करंतु। तो देखंतु मु आलू को कुरी नै गली ता सहित गुटी हमर छोट पियाजटे नहीं गली। पियाज को भी मध्य नवा पूर्वर आपण माने धोई धाइकी नेबे। पियाज रे गोटे फंगल्स लागि थाए ऊपर कला कलर ताकू आदम व्यवहार करबिनी। सेही पियाज को छाड़ देबे भलो पियाजटे सफा पानी धोई धाइकी चोपा छड़ेकी नै जिवे। तापर नेबे घी कुआरी तो आपण माने जानिथिबे हमर समस्तक बाड़ी रे समस्ते बालकनी रे बाहर रहंतु घरे रहंतु समस्ते एलोवेरा लगांती। गछ निहाती प्राय जनकर घरे एलोवेरा थिबो। तो छोट खंड एलोवेरा को नै आसन ताकू धोई धाइकी तार ग्रीन आ भीतर रो व्हाइट पार्ट को सब को आपण माने ग्रेट करी नै जांतु। तापर हमर जो रखिथिबा मंदार पत्र किंबा फूल जहाँ भी जदि दुईटा जाक मिलुची ताहले भी नियंतु। एटा माने आपणकर चुट्टी को कला करियारे बहुत सुंदर सहाय्य करिवो सांग माने। निहाती भाव में आपण माने जदि न मिलुची भी पाख जगार नै के आसंतु मंदार फूल आ पत्र बहुत भलो काम करे हमर चुट्टी पई। केवल कला करिया पई नुह हमर चुट्टी को सिल्की शाइन करिवारे मंदार फूल बहुत सुंदर काम करे। तो ये देखंतु तापर नै जिबे आपण माने अँला। मो पाखरे अँला फ्रेश रो नथिला मु सबले अँला आनले ताकू सुखेकी रखी थाए काटी माने धोई दिए काटिकी सुखेकी रखी थाए मु सेटा व्यवहार करूची। जदि आपणको पाखरे कंचा अँला गुटे अछि ताले ताकू ग्रेट करिकी नै जे सबुठु बेस्ट रहबो। आ गुटे सजेशन मु आपण मानकु देबी जदि चुट्टी झड़ीबार समस्या बहुत सारा अछि ना सांग माने आपण माने निहाती खाली पटरे अँला जूस पियंतु। खाली पेटरे जदि डेली आपण माने गोटे ग्लास अँला पानी पीबे ताले देखिबे मासे 2 मास भीतर आपण मानकर हेयर फॉल कमीबाटा कमिवो। आ कंटिन्यू रखिबे आज पीबे 2 दिन पर पीबे सेमती नै मासे डेली कंटिन्यू रखंतु अँला पानी पियंतु मेथी पानी पियंतु आपनकर चुट्टी झड़ीबार समस्या दूर हबो। ता सहित देखंतु मु एठी सब गोटे छोट कढ़ीटे नै गली सेथिरे पानी दे देली। आपण माने एठी लुहा कढ़ी नियंतु। मु लुहा कढ़ी बदले अलगा गोटे कढ़ी नैछि जदि आपनक पाखे लुहा कढ़ी अछि नियंतु नहले भी एमति जे कोनोसी कढ़ी रे नै कि छोट खंडे कंटा लुहार किंबा कोनोसी लुहा जिनिस सेथिरे पकै देले भी मध्य हम। लुहारे आपण माने जानथिबे आयरन प्रचुर परिमाण रे थाए जोटा कि हमर चुट्टी कला करियारे बहुत सुंदर सहाय्य करे। एठी देखंतु मु गैस ऊपर चढ़े देली। गैस ऊपर बसैकी एठी फुटेबा को लागिबे। आ एटा पूरा धीमा आंच रे आपण माने बनेबे। जालबाजी रे आपण माने एटा पूरा हाई फ्लेम करिकी जमा फुटे देबेनी। स्लो आंच रे धीमा आंच रे आपण माने याकू फुटेबे जहा फल रे पानीटा शीघ्र बेसी जोर से बाष्प हो जिवनी हल्का हल्का हबो। ता सहित हमर जहाँ सब मिसैचे सेथिरे सेटा पानी भितरे भल भाव रे आसी जो। पानी रे सेटा भिजिकी जेतोले आपण माने देखिबे फुटिबा सिजिबा स्टार्ट कर जिवो। अँला हो आलू हो हमर एथरे जो पत्र पड़ीची मंदार रो पत्र घी कुआरी पड़ीची पियाज पड़ीची तार सब फ्लेवर आपनकर पानी रे आसीबा दरकार। तो हल्का हल्का फुटे नेबे। फुटे सारला परे आपण माने याकू देखिबे कलर चेंज हे तो पानीटा जो देइथिबे सेटा हाफ हे जाइथिबो ताहले आपण माने जानि परिबे कि एटा माने पाखा पाखी हे आसिलानी। ता सहित मंदार पत्र फूल ए सब कला पड़ जाइथो सिजी सिजी कि आलूटा भी सिजी जाइथो जानि परिबे आपण
ଆପଣମାନେ ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାଟେ ନେଇ ଆସିଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାଣିକୁ ସବୁ ଛାଣି ନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଟି ପାଚିବାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଅଛି ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୁହା କଢ଼େଇରେ କରନ୍ତୁ। ଲୁହା କଢ଼େଇ ବି ଯଦି ରହୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଲୁହାର କଣ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୂଳି ଲାଗିନଥିବ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇକି ସେଇ ପାଣି ଫୁଟେଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ପକେଇଛେ ସେଇ ପାଣି ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସିଝେଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଲି। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସୋରିଷ ତେଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ନହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ବାଦାମ ତେଲ, ଯେକୌଣସି ତେଲ ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚୁଟିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ନାହିଁ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମିନ୍ତ୍ରାରୁ ମଗାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ନେଇଯିବା। ଡ୍ରପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଦେବେ। ଚୁଟି ମୂଳରେ ଦେଇକି ହାଲକା ହାଲକା ମସାଜ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରପର୍ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ଫିଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇଯିବେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଯେତେ ଭଲସେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଇକି ମସାଜ କରିବେ ଚୁଟି ସାରା ଚୁଟି ମୂଳରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଚୁଟି ମୂଳରୁ। ଚୁଟି ମୂଳରେ ଭଲସେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଚୁଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଏମିତି ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ କଟନ୍ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଚୁଟି ମୂଳରେ ଥପେଇ ଥପେଇ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମସାଜ କରିକି ଚୁଟି ସାରା ଲଗାଇବେ। ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଫା ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଅସନା ମଳି ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁନି, ସଫା ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଲଗେଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚୁଟିକୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଚୁଟି। କାଲି ସକାଳେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଲଗେଇବେ ରାତିରେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟିକୁ ସାମ୍ପୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତେ ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୱାଓ, ପୁରାପୁରି ଏପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ 2-3 ମାସ ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ନା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଚୁଟି ପାଚିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜମା ଅଏଲି ବେଶୀ ତେଲ ଜିନିଷ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବେନି। ତା ସହିତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ ଅଁଳାର ଜୁସ୍ ସକାଳୁ ପିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଚୁଟିର ସମସ୍ୟା ପୁରାପୁରି ଦୂର ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନିହାତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟାକୁ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ମଝିରେ 1 ସପ୍ତାହ ଲଗେଇ 1 ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।